बाइक रो अबे रुओ अबे कौन कर बईच कौन कहूच कौन ना ना ए उठानी अच्छी बहुत साइकिल आगे थो पछे छे ना कौन साइड तले थे ऊपर छिड़ाऊन मुझे कुछ समझ नहीं आता खाऊनु खाऊनु हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल मु शुभेन्दु आपन स्वागत कर नूतन आज ब्लॉग टी स्टार्ट करिया प्रथम तो मुझे समस्त को शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँ गणेश पूजा उपलक्षे एक्चुअली आम आज महाविनायक जाऊँ साइकेल नहीं बुलाया से गोटे भाविल गोटे भिडियो करिया ब्लॉग देखिए कौन हो देखिपारे माहौलटा केमती तो 40 ରୁ 42 किलोमीटर भाई हम साइकिलिंग करके जीव भाई पार्थ चलो तो वीडियो टी स्टार्ट करिया प्रथम देखी दियो मो केटीएम टा बर्तमान ब्रेकफास्ट टाइम आम ये बर्तमान यहाँ हूँ बालचंद्रपुर जस्ट आगू टे आम गोटे जलिया दुकान साइड रही सका किसी खाई आसना ब्रेकफास्ट तो देखिए चलो दुकान कौन अच्छी खाई पी पुणी आग को जावा कौन खाइए खाऊनु खाऊनु बिजु खाई देल सार दिया है कि खाऊ ना दिया है लंका दिया है मुन्ना तू हाय कह कहीं पहुँचा अल्प समय हो ना कि गाड़ी मुझे जापर कि मेसीन पचर के चक्का देखनी पछे केते जगह आगे टोटल देख केते जगह लागि दियो टोटल देखिए इरेस साला अबे रहा अबे अलग प्रकार गाड़ी नहीं ये चीज क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या ये बाहर आसची ना एचआर हूँ कौन कहनी हरियाणा 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 गाड़ी चलो बे आटम बम टा देखी मुन्ना छानिया
ଏଠି ନାଲି ନୀଳ କାହିଁ ହେଇଛି ଏଠି ଲେନ୍ 6 ଲେନ୍ 5 ଆମ ଗାଡ଼ି ଟିକେ କାଟି ଦେଉନ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏଇ କାଳିଆ ତୁ କହ ଆମର ବି କାଟିଏ ପଇସାଟା ଦେଇଦେ ଦେଖ ଆମର କାଟିଏ କହୁନୁ କ'ଣ କାଟିଲେନି ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟେ ଯିବାର ଥିଲା ନା କ'ଣ ର କ'ଣ ଚାଲ ଚାଲ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ନା ପାହାଡ଼ ପଛ କ'ଣ ଏକା କଥା ସିଧା ବା ଏଇଟା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜ ଏନସିସି ଲୋକ ଆଗରୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ ଆମର ବା ମୋ ଜାକି ମାରିବ ତମେ ବୁଝିଲ ଓହଇ ମୁନା ତ ସାଙ୍ଗ ମୁନା ଓହି ପାଚେରୀ ଉପରେ ଏଇ ସେଟା ଅଲଗା ପାଖରେ ମାଗଣ ତୋ ଭାଇ ବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜ ମୁନୁ ଭାଇ ନା ମୁନା ଭାଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜଟା ହଁ ବା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଦେବା ଲୋକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟାମିନା ଆଉ ବିଜୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଏ ପକଲା ପକଲା ଛକା ମାର ଓହୋ ତା ବଲ ଗଡ଼ାଣିଆ ପଡ଼ିଲା କାହିଁ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆମେ ତ ପଶିଲେ ନାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ସ୍କୁଲ ନା କ'ଣ ଅଛି ପୁଅ ତମ ସ୍କୁଲ ନା କ'ଣ କହୁନୁ ଆଉ ଛାଡ଼ ଗଛ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କହିଲେ ଲେଖା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ମୁନା ତ ସାଙ୍ଗ ମୁନା ଏଇଠୁ ତ ଦେଖ ଭିଉ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଛି ପୁରା ଲାଗେ ମା କହିଦେନା ଯେ ସେ ଟୋକା ଇଲା ଟିକା ପୁରା ଦେଖିବ ଏଇ ଏ ପାହାଡ଼ ଛାଇଟା ଦେଖ ଭଲ ଅଛି ଆଗକୁ ଛାଇକିଆ ଆଗୁଆ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗଡ଼େଇ ଯାରୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଫଟୋ ଗୋଟେ ମାରିବା ନା ନା ସେ ଉଠାଣି ଅଛି ବହୁତ ସାଇକେଲ ଆଗରେ ଥିବ ପଛରେ ଠିଆ ଫଟୋ ନା କ'ଣ ସାଇଡ୍ ତଳେ ଥୋଇ ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ାଉନୁ ଆଉ ପାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ପିଇଦେବା ଫଟୋ ଉଠା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ହୁଲୁସ୍ତୁଲ କରିବା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଭିଉଟା ପଛଡ଼ ଗଗଲ୍ସ କୋଲ୍ସ ମୁନା କ'ଣ ଫୋନ୍ ଖାଲି ଚାଟି ଫାଟି କରି ପକଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋର ଫୋନ ଫଟୋ ରଖୁଛି କେତେ ବିଜି ଦେଖିନି ବାସ୍ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ସାଲା ଦେଖା ଭିଡ଼ିଓଟା କର ହଁ ସିଓର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେ ହେଲା ଆମ ବୁଲେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ଭାରି ଏଇଟା ହେଲା କାଳିଆର ଏଟା କି ଗାଡ଼ି ମୋର ତ ଏଟା କେଟିଏମ୍ଟା ମୁଁ ଆଧାର ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କଟା ପିଏ ସାଇକେଲଟା ଗଡ଼ଲେସ୍ ନା କ'ଣ ହବ ମୁଁ ନା ଚଲାଉନି ସାଇକେଲଟା କାହିଁ କୋଇ ଫଟୋ ମାରତା ଦବୁ ଗଲା ଏଇ ସହଜ ଏଇ ସାଇକେଲ ଗଡ଼େଇ ଗଲା ଟାଣୁ
ନାଇଁ ତ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଛି ତଳେ ଏଇଟା ସିନା ଦେଖା ଯାଉଛି ପଛକୁ ଗଲାନି ଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଓ ହଁ ଭାଇ ଓ ହେଇବ ଦେଖା ଯାଉଛି ପଛକୁ ନାନି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚା ନା ଚାଲ ବେ ଏ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବା 2 କିଲୋ ନା 1 କିଲୋମିଟର ଖାଇଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚା ହେଇଗଲୁଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ 5-7 ମିଟର ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି କ'ଣ କେମିତିଆ ଜାଗା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିପାରିନି ରହୁଛି ଆବେ ଷଣ୍ଢ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ କେତେ ଷଣ୍ଢ ନା ମ ଏ ୟା ଭିତରେ ଜାଗା ଅଛି ওই ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ରାସ୍ତା ওই ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ବେ আবে আসুন ও হেই গড়াইলে পাহাড় দেখালানি ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବେ ଆସେ ଏଇ ଆବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମୁଁ ବି ବାସ୍ ଏଇଥର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ କେତେଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ହଁ ପହଞ୍ଚିବାର ନା ଅଳ୍ପ ବାଟ ମୁଁ ସେଇ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପହଞ୍ଚେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପପାଇ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପହଞ୍ଚି ଟିକେ କୁହ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ମୁନା ସାଙ୍ଗ ବଇଛି ର ଦେଖେଇଦବା ମୁନା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇଦବା ଆଗକୁ ଚାଲ ହେ ଫୋନ ନେଇ ପଳେଇବ ନାମ ନଉଛି ଓହେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି ବଇଛ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ଓ ହେଇଲୋ ତା ଛୁଆ ହେରି ଶୋଇଛି ଏଇଠି ଥା ଆମେ ଆଉଛୁ ନା ଭଲ ଲାଇନଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ତାହା ହେଲା ପ୍ରେମର ଧର୍ମ ମୁଁ ରଖିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଚଣ୍ଡୀ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମହାବିନାୟକ ରାସ୍ତା ହଁ ଏଇପଟେ ଆଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଆଉ ହଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିନି ଆସିବ ଏଠି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ହେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଓ ହୋଇ ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ରଖିବା କୋଉଠି ନେଇଯିବ କିଏ ନେଇଯିବ ସେଠି ରଖାଉନି ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବୁଝିପାରିଲୁ କେଟିଏମ୍ ହଁ ସେଠି ରଖିବ ହଉ କାହିଁ କହୁଛି ରଖିବାକୁ କହିବି ବୁଝ ଆଉ ଦୂର ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖି କେମିତି ମୋ ସାଇକେଲ ଉପରେ ମୁନା ରଖିଦେ ଆଇଆ ବୁସା
केटे मुड़ा सब रहा मोर ये काली आनंद छपी जे शुण बे न बन्नु अनै ए कहून कह मुझे भिड कौन जानी पानी से किसी कहनी मुझे पचारे ना विजय को पचारनी कौन कह खाई ओए खाई खाईनी आ छाड़ से कौन खाईनी तो दौन खाए मना कर नहीं नहीं आने का बढ़िया जगह है फटो उठे ये थाउ से नहीं जाई धर कह चोरी गले तो कौन कर बना नुचे तो दिस इज केतरा पाँच बीजू गणी भला देखिए चल चल किए कोई सर मैडम पानी उठे कौन अच्छा हाँ यही रूट मत तो लगे हाँ यही रूट पार्टी करना तुझे कितना पाँच बजे गण दे हाय हाय रे हाय ये था मैं आसे लपुर बहुत वीडियो जाए ना तू सारा बहुत थी फोटो उठो बढ़िया लागू शूटिंग टा जो पाहाच पूरा छाई अछि मस्त लगुच छाई जो सिक्युरिटी हेछि बाहर गणी के ना तो तार आइरा कोन हाइनिंग पई थी वर्तमान हम ऊपर को जिया राम देखे समय दाउ जन ए मुना ना किरा कोनटा मो लागि रोई इबे हेई अबे रुओ अबे रुओ मर जी मु बिजू अबे रुओ ओए बापू रहू ना बसी जे मोर आउ नाई ले बोलो एला पपई कौन खाई गेजी कौन उड़ुची पकेजी बोलो मु आ पहुँच पारिनी मत लागुनी अबे रुआ भाई अबे रहू न थोड़ा देखा जाऊनी कौन भी मंदिर अच्छे बोधे ए एठी गोटा भयंकर जगह अच्छी आबे दिह कौन आने बोपाल एटा रोड ना कौन बोपालो बिजू चालू नु कमरी ऊपर को केते पाँच अच्छे ऊपर एति टोटाली पास केते हबो एटा तळको मान टोटली एति मुगले आउर ऊपर अच्छे आ ऊपर को छ ना ए लास्ट केंद्रापड़ा
और साइकिल नहीं गई साइकेल नहीं गई गला रे पाछे पड़े भला आ काई जो खरा रोड जाई करियो ये सब बनै छन किन के जानी पाछ पाछरे तयारी होई पत्थर को आब वर्ष केते वर्ष रे वर्ष तयारी होई ना एबे दिरी आई सेति एबे तयारी होई जे ठाम तो आई तळौडा तळगरा आगु से तयारी छे पत्थर खना है बहुत पुराना नहीं टहला टॉप रामर फटो मत दियो कौन है टहला दुर्गा मंदिर नहीं आजिया देखी चलो चलो मंदिर दूर चलो मुझे ऊपर को अच्छे ये 300 के पास नहीं এটা ঝরনাটা বোধে পকেছে না এপটু পয়সা সব পড়ছে মানসিক নেই ঝরনা ठाकुर ये ना दुर्गा फाइनल लोकेशन एटा सती गप जीवा गप सती चलो 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 जी चलो ये तला मंदिर रे भी जाइछि ना मंदिर तला मंदिर रे फाइनल मंदिर रे बुली सारूँ एबे जीवा समय तलू को तले आम साइकेल अच्छी से आम रेस्ट करवा खाई पी खरा कमिले घर को जा तो सब तो बुल सारूँ मंदिर ऊपर को आसलु झरना देखिलु अपना भिडियो देखली भी सांग सब बाहर आम तलू जाऊँ देखा कौन हो पाँच देखा तलू आसी माकड़ मैंने मैंने प्रबल माकड़ जब टिके सावधान व्यवस्था न कर तो माकड़ मैंने मोबाइल हेलमेट फोग सब छड़े नहीं जाऊँ तो मुझे डरी डरी भिड कर चुपचाप से देख पाते हाँ प्लानिंग होता साइकेल पूरी नुआ में तो जाइए आंध्र प्रदेश कि खुशी ये खुशी कम है ये खुशी के तो देखनी ना साढ़े कहीं जाऊँ साढ़े कहीं जाऊँ यहाँ हूँ महाविनायक पूरा टॉप दुर्गा मंदिर जोटे कि आम अच्छे आसी सका बाहर 6टा आसी पहुँचलु आसिक टाइम बोधे 9टा होगा बुलाबुली सैला ए तौक जा देखिए बैकग्राउंड यहाँ हूँ दुर्गा मंदिर पूरा टॉप महाविनायक पहाड़ पूरा टॉप मंदिर यहाँ आम ऊपर अच्छु चलते जा तौक खेल खत्म जीवा एवटू पूरा ठंडा पानी बा कौन हो कौन बाघा बड़ भिडियो से बेल्ट फुटा भिडियो करिए कर बेल्ट फुटा मेड भाई पप्पू रेसर सत्य पप्पू फोटो तू सब जानी पाचु ना कहूँ
ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ନା କାଳିଆ ଦେଖି ନା ମୁହଁ ଦେଖିନ ହଇ ମନେ ଦେଖ ହଇ ଓଇ ଓଇ ଅନାବି ଅନଉନି ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କେବେ ଖାଇନି ବୋଧେ ନା ହଇ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ ଏ ଇରେ ନାରାୟଣ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛି ଓ ହେଇ ମ ଇରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଫ୍ରୁଟିଟା ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ପିଇ ପାରୁନି ସେ ଢାଳି ଯାଉଛି ଏ ଢାଳି ଦେଲା ଫୁଟିଟା ଓ ନାଇଁ ପିଉଛି ଓ ହେଇ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଛି ଓ ହେଇ ମ ଏଇ ଓ ସେ ମାଡଳ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏଇ କାଳିଆ ସେତିକି ବୁଲ ଯିବା ଚାଲ ଖରା ଜୋର ହେଲାଣି ତଳୁ ଚାଲ ଜୟ ବିଜୁ ସେତିକି ଧୋଇବ କରିବ ଭାଇ ଏଇଠି ଏଇ ଏଠି ଏଠି ହୋଇ ଦେଖ ଝରଣା ଲିକ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଖୁ ଦେଖ ଓ ହଁ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖ ଚାଲ 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 ଭାଇ ଚାଲୁନ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଆସେ ମୁଁ ବସେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲି ପପା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କିଛି କରେଇଦବନି ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲା କିଏ କେତେ ଖୁସିରେ ମନ ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ି କରି ଆଇଛନ୍ତି ତା ବୋଲି କ'ଣ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେବେ ଟିକେ କାଳିଆ ଯେମିତି ବଇଛି ମାନେ କ'ଣ କହନି ମୁନି ଋଷି ওই দেখো লালি বাবু চাবিটাକୁ ଚୁଚୁ ମିଲାଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ ତାକୁ ଭୋକ ଗଲାଣି ଖାଇବୁ ଆ ଏଇଠି 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 ଆମେ ରଖିଛି କାଳିଆ ଖାଇବୁ କଟିକି ହେଭି ଷ୍ଟାମିନା ହେଇଯାଇଛି ଭୋକ କରିବ ହଁ ମୁନା ଖାଲି କହିବ ପପାଇ ଯାଅ ନା ଯାଅ ନା ହଇছে ରୋଡ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଆମେ ଯାଇଲେ ଟିକେ କମାଏ ଲାଇଟ୍ କମାएर सुबु ଏମିତି କହୁଛି ପପାଇ ତା ବୁଝୁନ ଯୋଉଠି ଯାଅ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବୁ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରଖିଯିବ ମୁଁ ଦେଖା ନାହିଁ ତୁ କହିଲୁ ଦେଖି ମୁଁ ଗାଁ ଚଲିଆ ସେ ଦେଖା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସେ ଗାଁଟା ଟେକା ପକଉଥିଲା सब बईजन सब देखा मो मोबाइल देखना केते सेकेंड बईजन से ठी 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 लास्ट को आम बईचे आम पर किए बईजन वो आम पर आहुरी पुले मत देखा ना तू आम बाट आइला रे आइला ଏଇ ଆମେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତଳୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବସି ଆଇଛ ନା
जो मदन आगे थिला से जो ठाकुर हुए ठाकुर अल्लाह बड़ा खतरनाक 10टा अवतार ये गोटे अवतार आ जीवा माहौलटा किंतु मस्त लगुच माहौलटा मस्त ओ हे दौड़ी पड़ला फोन पर नहीं पड़े मु जानी सुन सुन वो बिजू ना बिजू बुलिक आस आम अच्छु खायाटा मस्त है ना हाँ कहीं जो खायाटा मस्त है सांग मैंने भिडियो को ये एंड अप करिया कारण आमर बुलाबुली सरीगला तो प्रसाद भल लगे खाई आसलु तो समस्ते आम अच्छु गेट पाखे देख पारे महाविनायक जो एंट्री गेट आम रिटर्न आस सारे से तो आम घर को जा साग भितर जाइए पाखर गोटे मंदिर अच्छे सांग मैंने जाइए बुलापी मुझे छिड़ा सर आसले पलैया तो देखा नेक्स्ट वीडियो तो से जाके टाटा बाय बाय रोची।